علمنا وبه شيخنا سر النبي والنبي بسر سورة الفاتحة إلى حضرة النبي وجميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا ومهدنا والمسلمين خلوصا والمؤنس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات بالبداية والنهايات خليفة الله بخزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغدات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Al-babu sabi' bab yang ketujuh fi fadilati siwak pada menyatakan keutamaan bersiwak, bersikat gigi. Jadi siwak ini maksudnya adalah bersikat gigi. Kalau bahari zaman Nabi pakai kayu. Kalau di zaman kita wayah ini yang pakai sikat gigi atau dengan udol nih tuh. Jadi mau mulai rumah pakai sikat gigi, udol. Tapi kalau jadi masjid, kada usah sangu udolon sikat gigi. Anak sembahyang tuh nah. Jadi pakai kayu yang gaya Nabi juga. Wah ya anak sembahyang nih tuh. Ini kita baca yang di pinggir aja lah, yang di tengah nih kita baca juga. Cuma untuk bab ketujuh ini yang di tengah banyak mengisahkan tentang masalah nahunya. Karena nyanyok pun mendengar masalah nahunya. Jadi yang utamanya kita baca yang di tengah juga. Cuma kadang-kadang bila pindah kebanyakan masalah nahunya kita yang di pinggir aja langsung. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nah yang di pinggir pembawahan. Tetap mulailah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, raka'atani bisiwakin, sembahyang 2 rakaat dengan bersikat gigi, khairun, lebih baik, min sab'ina raka'atan bighairi siwakin, dari 70 rakaat sembahyang tapi kada bersikat gigi. Ini munnya saurangan lah, sama-sama saurangan, bersikat gigi saurangan, sembahyang 2 rakaat kada bersikat gigi saurangan juga, maka lebih baik daripada 70 rakaat. Amun inya bersikat giginya di bawah berjamaah, lebih banyak lagi lipat gandanya. Tapi kebalikannya pulang, bila kada bersikat gigi saurangan, itu kan 70 tadudi pada orang ya kala, pada yang bersikat gigi. Nah amun kada bersikat gigi di bawah berjamaah, itu bisa kada berpahala lagi yang 2 rakaat tadi. Apabila kawan dihiga kada kau berhinak bangun goreng misalnya, kada bersikat gigian langsung ke masjid, itu kita bisa kada berpahala lagi sembahyang kita. Apalagi mbah yang misalnya baruko macam-macam yang dimakan nih sembahyang zuhur kada bersikat gigi, lalu kawan dihiga kita terganggu, tuh hukumnya kada makruh lagi, haram. Nah jadi kada berpahala lagi sembahyang kita walaupun sah je kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, tasawwaku, bersikat gigilah kalian, bersiwaklah kalian. Fa inna siwaka, karena sesungguhnya bersiwak atau bersikat gigi ini matharatun lil fammi, mensucikan bagi mulut.
maksud mensucikan di sini memberesihi bagi mulut. Maka kalau kita hanya mengandalkan kayu siwak ninto bersikat gigi, berarti mun kaini aja kada bujur-bujur bersih sebenarnya. Kecuali kita ada tahu caranya tuh nah. Amun yang sekedar kaini kada bujur-bujur bersih. Maka bersikat gigi pakai udul ninto diutamakan juga gitu nah. Supaya bujur-bujur bersih. Sebab tujuannya adalah mensucikan bagi mulut. Imbah nintu pulang mardhatun lirabbi, menjadikan Allah ridha, membuat ridha bagi Allah, bagi Tuhan. Mardhatun lirabbi, bersikat gigi Allah ridha, artinya Allah senang, menyenangkan bagi Allah di kita. Muntong kita bersih Allah ridha. Perkaranya yang digawi sederhana aja bersikat gigi. Ini menampakkan bahwa agama kita ini agama yang bersih ya kita. Jangankan yang di hati, yang di zahir saja disuruh kita membersihi, apalagi yang di hati. Tempat pandangan Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sittatun, ada enam perkara min sunanil mursalin, yang termasuk sunnah-sunnah para rasul, para nabi. Jadi para nabi ini berisi ciri khas yang ketujuh menggawi sidin itu, maka disebut sunnah naranya. Artinya mengutamakan benar dengan itu. Nah, ada 6 macam. Ini para nabi, para rasul lah. Nah, kita bagus saja mau umpati. Yang mana kawa kayaknya. Pertama al-haya'u, panyupan. Nah, panyupan bukan berarti penyupan tuh misalnya disuruh mama nukar acan supan mah aja kadang itu. Suruh mama nukar napakah supan mah aja. Lain supan intunya. Maksud penyupan di sini supan tabuka aurat. Nah, supan ada menggawi kewajiban. Supan menggawi yang dilarang, itu maksud supan di sini. Misal kita kada sembahyang Jumat, misal nih supan kita bersambunyi peribahasanya tuh, padahal ada ujur juga itu supan. Nah, ada yang misalnya kada sembahyang Jumat, kada ada rasa supan, kuliling kampung nih, orang sembahyang Jumat kada ada rasa supan. Nah, itu jauh benar sudah. Ini menggawi sesuatu yang dilarang Allah, supan atau bahari, kada yang bertampai-tampai itu. Nah, itu maksud supan di sinilah. Nah, jadi kita disuruh supan ini bukan hanya pada waktu kita menggawi sesuatu yang dilarang oleh Allah. Supan ini nah. Bahkan waktu kita menggawi kebaikan pun kita disuruh tetap berisi rasa malu lawan Allah Taala. Nah, jadi malu itu ada 2 derajat. Derajat pertama malu mengerjakan maksiat, malu meninggalkan yang disuruh Allah. Derajat kedua malu ketika kita berhasil menggawi yang disuruh oleh Allah, tetap kita supan lawan Tuhan. Ada rasa supan. Orang yang kawa menggawi ibadah tapi kada ada rasa supan di hati, kada ada menjaga rasa supan di hati lawan Allah Taala tuh, itu kena cenderung hatinya tadi berpenyakit. Dahulu kada kawa sembahyang subuh hingga jam 7. Sembahyang subuhnya jam 7. Nah, supan lawan Tuhan jam 7. Lalu kawa tepat waktu subuh berjamaah. Rasa supan tuh kada hilang, tetap ada. Nah, ini yang dimaksud supannya bubuhan para rasul. Dahulu waktu sembahyang jam 7 pagi subuh nintu kenapa supan? Karena itu memang melanggar perintah Allah jam 7. Sekarang tepat waktu kenapa supan? Karena kita diberikan taufik oleh Allah Ta'ala. Ada perasaan rasa supan, rasa malu, rasa ujar kita orang bahasa Banjarnya rasa rawan hati. Nah, supan jangan sampai kita merasa kita yang berisi kebaikan 2 rakaat subuh nih tuh. Rasa rawan kita melihat jar kita ini Allah Ta'ala baiknya menolongi aku. Nah, sidin cakanya Allah kada menolongi, kada kawa aku mulai bahariat yang jam 7 aja subuh.
jam 8 subuh, sekarang kawa. Nah, supan benar aku jangan sampai yang aku kawa tepat waktu 2 rakaat subuh ini merasa kelebihan diriku. Nah, itu. Jadi kita walaupun bahari kada bisi kelebihan, yaitu melaur terus sembahyang subuh, sekarang ada kelebihan, tetap kelebihan tadi dipandang milik Allah. Nah, itu maksudnya. Supan kita mengakuin itu kelebihan diri kita. Yang kedua, wal hilmu, hilim. Arti hilim ini lambat marah. Nah, lambat marah artinya ngalih benar sidin tuh dilihat sarik. Melihat sidin sarik tuh ngalih benar. Nah, apalagi kalau hanya urusan dunia, ada mau sarik sidin. Hilang sandal yang tipis beluang tumitnya tuh santai ya sidin, biasa aja sidin. Kada sarik. Hilang sandal yang hanyar nukar, kada sarik juga. Pokoknya bila urusan dunia aja sini kada sarik. Nah, ini yang disebut hilim narannya, lambat marah. Tapi apabila urusan agama kita, agama kita, misal anak kita, bini kita kada sembahyang, padahal anak kita sudah balik, maka kita disuruh sarik. Jangan lambat marah nang kayak ini. Disuruh kita sarik, cuma sarik tadi sarik yang terkendali juga. Kada yang mamuk-amuk lon parang, kada kayak itu sariknya. Cuma kita tetap sarik, jangan dilihatkan udah kayak santai, ayo jangan mainnya aja sekali-kali kada sembahyang ya. Nah, ada kawas sekali ini tuh. Nah, tetap disuruh kita sarik juga gitu. Nah, artinya paling kada muha kita masam. Ujar Imam Syafi'i, man ustughdiba walam yaghdab bahwa himar. Barang siapa dipancing-pancing kemarahan tapi nya kada marah, itu keledai. Jadi Imam Syafi'i keledai. Artinya ada orang berbuat maksiat pada keluarga kita juga kita kada sarik, berarti kita ini keledai. Nah, jadi jangan juga kita kada sarik. Cuma sarik itu ada waktu dan kenapa yang disarikakan itu urusannya. Urusan duit anak misalnya nukar apakah angsulannya hilang atau kada ingat. Nah, kada usah sarik bila duit itu Nah, lamun anak ada sembahyang, nah itu kita yang sarik. Nah, lambat marah aja kita. Wal hijamatu babekam, besunguk aja kita. Hijamah itu besunguk. Jadi para nabi, para rasul itu katuju besunguk. Karena sunguk ini salah satu cara secara sebab menyihatkan tubuh. Nah, maka kalau kita ini mun kawa sekali seumur hidup sekali barang pernah babekam tuh nah. Besunguk sekurang-kurangnya seumur hidup sekali. Yang keempat wasiwaku. Nah, ini yang keempat. Yang tadi 6 loh kok. Yang keempat bersikat gigi, bersiwak. Sampai wayah ini ya bubuhan para ulama, orang-orang salih itu kayu yang sakilan itu jarang ada di kantong. Ada di kantong. Jadi anak sembahyang kana kayak itu sih. Cuma bilanya kayu itu lah jangan dijaret di tasbih. Ini bisa dijaret di tasbih. Handapnya gak sini bolang nak ketahuan mulai zaman bujang bahari sampai anak 5. Kada suah berganti-ganti kayu itu. Dan kada suah berbasuh. Bertahun-tahun kayak ngalih membasuh tasbih mang beikat. Harusnya bila dipakai hari-hari dibasuh juga hari-hari sebenarnya kayak itu. Basuh, pakai kayak itu caranya. Jangan kada berbasuhan. Nah, bersiwak ini sakilan anunya kayunya nih tuh. Ukurannya dan mengikutinya nang kayak itu. Nah, angka 8 lah, atas dulu kanan, bawah. Hanya ke atas, ke bawah. Nah, tatamu terakhir di sini hanya kayak itu. Anunya siwak peraturannya tuh. Itu sudah saja kita jelaskan deh. Tapi ada di sini Bang lah. Yang di sana fikih, masalah fikih nih tuh. Wa ta'attur itu berminyak harum. Nah, ta'attur ketujuh bubuhan para nabi para rasul itu berminyak harum. Yang kelima, jadi kada ada para nabi para rasul itu ya kita berbau hapak itu kada ada. Berminyak harum sini ketujuh. Bahkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu minyak harum itu diolah dikubuyakan ke awak.
bakuboy kita, padahal sini Palu sini sudah harum, minyak harum pulang di kuboy pulang kada yang bebusut kada bakuboy. Nah amun kita kada usah bakuboy gina bapalit ja. Nah amun nabi bakuboy itu nabi. Bakasratul azwaji, nah ini kada usah dituruti dulu. Banyak bebini itu para nabi banyak bisi bini, kecuali Nabi Isa aja. Nabi Isa ini kada ada bisi bini si ikong. Kenapa kada bisi bini? Karena sidin itu panjalan, kada bisi rumah. Rumah kada ada sidin bisi. Kayak apa aja sidin menampung bini. Nah, jadi sidin kada ada bisi bini. Kedua, sidin bisi kuitan yang diharagu. Jadi sidin kada sampat, kada babini gitu nah. Itu Nabi Isa. Namun kita bang, hendak babini 2 bini 3 itu berpikir dulu. Berkonsultasi lawan ulama dulu. Jangan asal babini aja. Konsultasi dulu. Jangan sampai asal babini, sebab biasanya bila kita kada bapadah dengan 2 ini nah, mungkin hendak babini lah. Pertama kada bapadah lawan kuitan. Anak babini 2 nih misal. Bini pertama begini ya sama aja pada bila kada bapadah lawan kuitan, kedua yang pertama, kedua kada bapadah lawan paguruan, itu kada bebarakat. Jadi mau hendak bebarakat, bapadah lawan kuitan, bapadah lawan paguruan. Mau hendak kawin yang pamulaan, apalagi kawin yang kedua begini ya. Nah, jadi ada kita saringan apa jurang pemasukan pikiran tuh nah. Oh nang kayak ini. Sebab di akhir zaman ini bini seikong haja si laki ini banyak berdosa lawan bini, apalagi bini 2. Nah, banyak kewajiban kita terhadap bini ini kada terlaksana walaupun seikong. Itu di akhir zaman. Maka menambahi banyak bini, nah menambahi dosa. Kasratul azwaj ya kita. Itu yang ke-6 lah. Jangan pian yang karya yang 6 nih, yang nomor 6 yang ke-7. Yang nomor 6 ini yang paling berbahaya. Yang bisa masuk kita ke dalam neraka gara-gara babini ini nah. Pian misalnya bisi bini lah. Ternyata bini kita kada menutup aurat. Pian berdiam, cagar masuk neraka pian. Bini pian masuk neraka, pian masuk neraka juga. Nah, banyaklah di zaman yang kayak ini, banyak bener loh. Yang lakinya berdiam aja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, halaman 16 lah sebelahnya. Salah satun, ada 3. Wajibatun, arti wajibatun yang wajib. Cuma tafsir dalam ini fi'luhunna mandubun nadban muakkadan alaih. Nah, menggawinya itu adalah sunat yang dikuatkan. Maksud wajib di sini sunat muakkad. Nah, itu pentingnya tafsir. Kalau kita cakap cuma baca hadis nang kene aja wajib aja. Kada kita melihat tafsir para ulama bisa dikira wajib asli. Maksudnya wajib yang dikokohkan, sunat yang dikokohkan. Ada 3 yang termasuk kalau bagi kita sunat muakkad, tapi kalau bagi Nabi jadi wajib hukumnya. Makanya disebut wajibatun ternyata. Nah, tapi di sini wajibatun sunat muakkad ala kulli muslimin, atas tiap orang Islam. Nah, al-ghuslu yaumal jumu'ati. Mandi isukan Jumaat sebelum berangkat ke Jumaat. Sebelum berangkat ke masjid tuh mandi. Kasarahai mumpian berangkatnya sebelum subuh, mandi dulu. Sebelum subuh tuh, mun berangkatnya mulai sebelum subuh tuh ke masjid. Nyadar kok orang kami yang Jumat tuh mulai masih sebelum subuh. Tuntung subuh kada keluar lagi di masjid aja lagi. Sampai kena imbah Juhur, imbah Jumat tuntung hanyar keluar, ada yang kayak itu. Nah, jadi mandi dulu. Nah, ini sunat aja hukumnya mandi, cuma sunat yang dikuatkan muakkad di kita. Tapi jadi wajib malamnya imbah yang begubal. Tinjau 2 rundi lagi sekalinya. Nah, maka tuh kada sunat muakkad lagi jadi wajib. Satu yang termasuk disunatakan benar tuh, nah kita jangan sampai kada mandi. Batu pulang wasiwaku. Nah, bersiwak ini pun disunatakan benar. Berbuat benar itu nah. Artinya sangat disunatkan bersikat gigi ini nih. Bahkan rahasia awit muda, rahasia macam-macam tuh ada dalam kitab tuh, aslinya 70 lebih manfaat bersiwaknya.
Dua sudah yang termasuk sunat muakkad. Yang ketiga wa dan masud thayyibi. Mamalitakan minyak harum. Mamalitakan minyak harum, berminyak harumnya kita. Itu pun termasuk sunat yang muakkad sebenarnya. Jadi sekali-kali nukar minyak harum ya Allah. Jangan menghadang orang memalitakan aja hanya berminyak harum. Ada lo kok wayang asrakal tuh hanya setahun sekali jun itu hanya berminyak harum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam thayyibu fil amr lah, thayyibu harum-harumilah afwahakum mulut-mulut kalian. Nah, artinya diharumilah mulut-mulut kalian bisiwaki dengan cara bersikat gigi. Fa innahu karena bahwasanya mulut itu tariqul Qur'ani, jalan kita membaca Quran. Kan orang baca Quran ini model kayak bapandir lawan Allah Ta'ala. Nah, maka disuruh muntung kita berasih. Termasuk membaca Quran, yang membaca sholawat, membaca istighfar masuk di situ. Ini satu disambat yang dimaksud keseluruhan wirid. Jangan yang baca Quran sambil beruku. Sambil beruku ada boleh. Nah, masuk ada boleh di sini, menharam nggak ada panglah, cuma ada beradab di kita. Fa innahu tariqul Quran. Jadi termasuk juga kita berwirid telah. Nah, muntung harum di kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu, Allah menyayangi, rahimatu fi'il madhi, rahimallahu, Allah menyayangi al-mutakhallilina, orang-orang yang mutakhallilina min ummati, menyalat-nyalati. Mutakhallilina itu menyalat-nyalati. Min ummati, yang termasuk mereka itu umatku. Arti menyalat-nyalatin ini fil wudu'i, waktu berwudu. Nah, jadi mun kita berwudu batis tangan, jari-jari itu sunat disalat-salatin yang kayak ini nah. Yang kayak ini. Ya kala batis gitu juga menyalat-nyalati yang tahu ya kalau menyalat-nyalati itu hukumnya 3 perkara di situ. Yang kayak ini, apabila banyu sudah yakin kita tahu sampai di antara 2 sela-sela jari ini, maka menyalat-nyalati hukumnya sunat muakkad, sunat yang dikukuhkan. Apabila kita kada yakin banyu sampai, maka menyalat-nyalati bukan sunat lagi tapi wajib. Kita kada yakin bisa kada sampai saku di banyu nih di antara 2 sela-sela jari ini, maka meyakinakan supaya yakin sampai itu menyalat-nyalatinya jadi hukumnya wajib tuh. Sama nah kayak cincin ini lah. Cincin nih kalau kita baudo digeganakan nang kayak ini aja kada rasa banyu di dalam balos ini. Nah, maka digoyang-goyang nang kayak ini. Nah, sunat hukumnya. Kalau sunat itu bila kita yakin banyu itu rasap ke bawah, amun kada yakin banyu rasap, menyalat-nyalati jadi wajib. Apa? Membuka cincin ini jadi wajib hukumnya. Nah, batis tangan menyalat-nyalati. Itu apabila di dalam berwudu, hukumnya sunat dan Allah katuju lawan gawian itu. Nah, termasuk juga menyalat-nyalati tadi kan fil wudu'i wa ta'ami, maksudnya fil wudu'i wa fit ta'ami, waktu imbah makan. Nah, kita imbah makan disuruh juga menyalat-nyalati. Apa yang disalat-salati? Gigi. Nah, ada sisa-sisa makanan kayak racikan ayam kah? Nah, disalat-salati kayak itu. Batu hanya bersikat gigi. Amun kita yakin bersikat gigi hilangnya sudah seluruh sisa makanan itu bagus saja ada apa-apa. Coba amun kita sulit, nah disalat-salati aja dulu. Membersih itu hukumnya sunat. Allah ketujuh kayak itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la takhallalu. Nah, janganlah engkau takhallalu ini basiwaknya kita.
Sama aja artinya bersiwaknya atau menyelat-nyelati tadi bil asi. Asi ini naran salah satu kayu yang ada di sana. Sesuatu kayu warraihani yang sifatnya baunya harum, tapi wal qasbi sifatnya tadi menyakiti. Nah, jadi asi, raihani, qasbi itu tiga sifat dalam satu kayu. Nah, jadi memang kayu itu harum, tapi mun digunakan ka muntung berbahaya bagi muntung. Ada nang kayak itu. Berbahaya bagi muntung. Walaupun harum. Nah, maka jangan kita menggunakan nang kayak itu. Benda ini apa misalnya mengandung zat-zat yang berbahaya kah misalnya. Nah, kalau yang di sana tuh kan ada kayunya nang kayak itu. Kayu ini harum aja, cuma jangan pakai digunakan itu. Sebab bila kita menggunakan yang benda nang kayak itu, yang bil asin ini warahani wal qasbin ini fa innahu, karena sesungguhnya mun menggunakan itu yurisul iklata, mawarisi rumpung ya kita. Iklah tuh rumpung, pin rumpung lah. Gigi itu paculan tunggu demikian. Nah, jadi ada kayunya di zaman bahari itu, zaman Nabi kayu itu bila menggunakan itu gigi ini rumpung, walaupun harum benar baunya. Bau kayu itu harum, maka gara-gara mengandalkan harum, kada ingat bahwa di situ ada sesuatu yang mengandung yang kada bagus bagi gigi. Nah, kias saja ke zaman ini apa? Ada kita mengandalkan harum, mencilang, putih gigi, tapi rumpung akhirnya tuh. Nah itu, maka tuh dilarang juga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, salatun bisiwakin. Ini mirip kayak tadi juga ya kalau nih. Satu rakaat, satu sembahyang bisiwakin dengan bisiwak, bersikat gigi, khairun min sab'ina salatan. Lebih baik daripada 70 sembahyang. Bighairi siwakin, dengan kada bersikat gigi. Nah, jadi karena kita tahu bahwa ini termasuk mendatangkan rahmat Allah, nah itu diutamakan benar. Karena mendatangkan rahmat Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mazala Jibrilu, senantiasa malaikat Jibril. Mazala itu senantiasa. Jibrilu, malaikat Jibril, yusini, mawasiatakan akan aku, bisiwaki, dengan selalu bersikat gigi. Jadi Nabi ini tuh kan rajak bertamu dengan Jibril ya kalau. Jadi bila Jibril datang nih, sudahkah aja pian bersikat gigi. Nah, kayak itu tuh modelnya. Hingga apa orang memperhatikan urusan itu, mewasiati. Maka hatta khasyitu, sehingga aku ini khawatir ya Nabi. Ayat radana, bahwa wasiat Jibril ini sangat penting benar. Lalu aku khawatir atau takut bahwa rontok asnani gigi-gigiku bila aku kada bersikat gigi. Nah, artinya pemahamannya bila gigi kita ini kada tapi dirawat, itu bisa rumpung ya kita. Aku khawatir rumpung ayat radana, barisnya asnani gigi-gigiku. Sebab napang ujar Nabi, malaikat Jibril indah mawasiati tarus urusan bersikat gigi ini nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, umirtu bisiwaki. Bahkan aku ujar Nabi nih, umirtu bisiwaki, disuruh bersikat gigi, hatta khibtu ala asnani, sehingga aku mengkhawatirkan benar akan gigi-gigiku. Nah, artinya Allah menyuruh bersikat gigi ini jangan-jangan untuk menjaga lawan kesehatan gigi. Sebab bila kada bersikat gigi, siapa tahu itu menyebabkan kerusakan gigi ya Nabi. Nah, itu maksudnya. Nah, kalau bagi Nabi ini wajib, yang sunat muakkad nih hukumnya wajib bagi Nabi. Nah, kalau bagi kita ya sunat muakkad. Andak 5 waktu tuh, nah itu bagi Nabi wajib tuh. Nah, kalau bagi kita sunat muakkad, arti sunat muakkad itu jangan sampai kita kada menggawi, karena Nabi kada menggawi sunat muakkad tuh. Jadi kenapa aja ada sunat biasa dan lawan sunat muakkad itu perbedaannya apa?
Nah kalau sunat biasa Nabi sewaktu-waktu bisa kada menggawe. Tapi kalau sunat muakkad tuh Nabi kada pernah kada menggawe. Sama nang aja witir tuh. Nabi itu kada pernah kada menggawe witir tuh gawe hidin terus. Nah, maka disebut sunat muakkad witir nih tuh. Kalau di mazhab Imam Malik wajib loh kan. Jadi 6 waktu kita kewajiban sembahyang kalau Imam Malik. Nah, bersikat gigi ini yang penting kita ketahui yang termasuk Nabi menganggap dirinya wajib telah menggawi hendak sembahyang 5 waktu berjamaah. Lalu kita misalnya belum bersikat gigi, ya kalau orang berjamaah sudah Allahu Akbar, tapi mood kita ini hanya bangun guring, mana abdalnya mengejar takbir Allah Akbar pertama kah, bersikat gigi kah dulu? Mau kita bersikat gigi bisa masbuk 1 rakaat 2 rakaat. Misalnya lah. Nah, mana abdalnya bersikat gigi aja dulu. Nah, tuntungakan dulu bersikat gigi. Hanya kita mengajar tadi walaupun masbuk 1 rakaat 2 rakaat ada apa? Daripada kita mengarasi kada ada pahalanya sebab mengganggu orang yang dihiga. Nah, itu. Jadi sembahyang berjamaah ini jangan juga bergegasakan itu. Arti bergegasakan tuh kita menggawe bergegasakan tuh. Mereka tuh orang sudah berjamaah aja langsung pian menggegasak mendatangi pian. Kada boleh itu. Jadi kada apa-apa masbuk 1 rakaat 2 rakaat kada apa-apa kita. Jangan bergegasakan tuh nah. Yang kitanya jangan bergegasakan. Oh, masang baju segala macam buka, kada ingat betapa. Nah, ya kalau jadi bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin itu khusyuknya sembahyang itu diutamakan daripada kita berjamaah. Kalau kita berjamaah jagar kada khusyuk lagi, gara-gara kita nak belakang-lakas misalnya atau ada tertinggal segala macam, nah itu lebih baik kita kada berjamaah. Nah itu, ya ini penting kita tahu ini jangan sampai kita ada ini ajaran ini sudah mau utamakan berjamaah benar. Memang disuruh berjamaah itu disuruh mau diutamakan, cuma khusyuknya kada ada lagi hilang. Hati-hati. Nah, wallahu alam. Disitu kan. Kita baca Ratibul Atas. Al-Fatihah ila hadratil Habib Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawala وإلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب وشيخ علي بن عبد الله ورسول إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس وصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا الباقي المقدم محمد بن علي وعليه وصوله وفروعه وذوي الحقوق عليه أجمعين وإلى روح سيدنا وبركاتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العنطاس ثم إلى روح سيدنا علي بن عبد الله بارسم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن عبد الله العنطاس وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين الدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إليه وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وابداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفسك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم حلنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بزمانك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وعوس الوهد وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين خصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا وأمهاتنا وقرباتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pengumuman Sabtu subuh Sabtu kayaknya kita libur lah haul ya kalau
Jadi Sabtu kainannya pulang insyaallah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu